سلام بنات، ما تكون لاباس عليكم. اليوم كما شفتوا في العنوان سي اون فيديو فافوري، غيجيكم ديكور مبدل مي بون لي شي اللي كيتابعوني بشحال هادي فو سافي كو ماشي هادي الدار فين كنت ساكنه. دونك فوالا جي ديميناجي بور لا بروميير فوا، غادي نمشي غنبدل كاريمون لا ريجيون كامله وغادي نمشي نسكن في مدينه اخرى. maintenant j'habite à Grenoble. جيت هنا على بديت الخدمه. بور لو مومون هذا هو احسن بلاصه بالنسبه للومينوزيتي. دونك جو فوار دون لي بروشين جور واش غادي نبدل البلاصه فين كنصور او لا. ماشي احسن بلاصه نيفو ديكور باسكو فو فوايي لا كوزين مورايا، مي بون اليوم رجعت لكم بور فو بريزونتي مي فافوري ديال سي ديرني طون. دونك سي لا فيديو فوز انتريس بقاو معايا. اول برودوي هو هذا. كوم سافي افيك لا سيتوياسيون اكطويال كنغسلو يدينا بزاف ريغوليرمون، اي انا جي فريمون ريماركي une différence là il dit vraiment le qu'il faut bien avoir carte bon des crèmes et tout. Et depuis que j'utilise le savon là, je trouve que mes mains ils chevauchent comme avant parce qu'il est vraiment hydratant. Et le plus les filles ils sont vraiment trop bons. ريحته زوينه بزاف. شريته بشي اورو فاصله 20 من Action. Vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces, différents senteurs. Donc si vous cherchez un savon pour les mains il est un peu doux, je vous conseille vraiment de تجربوا هادو ديال نيفيا. انا هذا اللي عندي في القوقي سميتو كاشمير جو بونس. وي فوالا نبقاو عند نيفيا. اي غنهضر لكم على هاد لي دو برودوي. C'est pas les mêmes les cheveux. Ma dernière routine cheveux, j'ai testé la gamme pour les cheveux normaux et je préfère 1000 fois كثر من ديك لا gamme. Déjà ديك la gamme قلت لكم كانت عجبتني بزاف، mais هادي vraiment elle est trop bien. J'aime bien les boucles اللي كدير ليا في شعري. ما يبانش لكم الريزولطا مزيان حيت aujourd'hui سي لو تروازيام جور اللي غادي اللي غسلت فيه شعري، دونك بدا كيتوسخ. مي فاش كيلا كنغسل شعري عرفتي فريمون كيديروا لي دي بوكل فريمون زوينين بزاف. ما كينشف ليا الشعر، ما كتجينيش الحكه في القشره في الجلده ديال الراس. هادو فريمون والمو ليا شعري. جو بونس كو جو في تيستي اونكور دي شامبوان ديال Nivea parce que franchement c'est la première fois que je regarde ces derniers temps et je bonne bzaf soit la gamme Lifat et elle dit encore plus. Donc si vous cherchez une gamme et vous faites pas trop attention comme moi à la composition, je vous conseille essayer cette gamme ou Rotolia. Sinon si vous avez déjà essayé, Goulia, comment vous trouvez ces produits au château maquillage beaucoup moins là. Pour les produits maquillage j'en ai 3. Un dit 2 blushs ou un rouge à lèvres. Pour le blush, le premier blush واحد le blush crème de Clinique, la teinte 02. C'est pas le produit en particulier que je vous conseille, quoique il fonctionne très bien, mais moi je veux surtout insister sur les blush crème parce que avant mais depuis que j'utilise un blush crème, quand dire fond de teint, quand dire chouïa, quand estompé, quand poudré et puis quand dire le blush d'Ali, depuis que je fais ça, mon blush tient encore beaucoup plus. Et pour moi c'était l'utilisation des blush crème en fait quand je mets pas de fond de teint, je veux un rendu naturel, un maquillage vite fait, je veux sortir et ça tient pas beaucoup en fait. Mais depuis que je le mets par dessous mon fond de teint ou mon fort candle blush, mon blush tient très bien et je vous conseille largement de تجربوا القضيه وردوا عليا. Sinon c'est un bon produit. الا بغيت نهضركم على هذا الكلينيك c'est un bon produit. فاش كديروه فوق الفون دو تان ما كيحركوش من بلاصتو. il tient très bien. Donc voilà, je vous conseille جربوا هاد لا ميثود وردوا عليا. Et pour l'autre blush, L'Oréal, depuis que je l'ai testé avec vous la vidéo, je n'arrête pas de l'utiliser parce que tout simplement il est très crémeux et s'estompe facilement, qui a un très joli rose sur les joues. C'est la première fois que je teste un blush L'Oréal et vraiment عجبني بزاف. La teinte اللي عندي انا هي soft rosy et نمرة 201. Si vous cherchez un blush grande surface اللي يكون زوين, je vous conseille largement ça. Sinon pour le highlight vraiment sincèrement je l'utilise que فاش كنبغي شي un effet naturel. Sinon parfois je le mélange avec le blush qui a واحد le blush scintillant زوين. Donc voilà. Dernier produit, je vais vous parler de ce rouge à lèvres. Il a que tu ma dernière vidéo, je pense à ce qu'on aura remarqué tout parce que je mets beaucoup de ces derniers temps je mets beaucoup de rouge à lèvres, de la teinte mauve. Mon coup de cœur, fait les couleurs ouais de Sephora. De toute façon
انا هاد لي روج à lèvres ce sont parmi mes meilleurs rouges à lèvres pour les liquides mat et هو هذا اللي داير النيت في فمي vraiment ça change tout un maquillage juste avec un mascara qui j'ai vraiment زوين بزاف. c'est une couleur d'hiver d'automne hiver اللي زوينه. et la teinte اللي عندي هنايا هي la teinte 14. oui la teinte 14. je vous conseille largement هادو لما كانش عجبتكم هاد لا teinte عندهم وقيلا عندهم شي 99 références, donc vous allez forcément trouver la couleur qui vous plaît. عندهم des couleurs un peu spéciales بحال الزرق خضر. c'est pas trop mon délire pour le moment, mais عندهم une large gamme de nude, de rouge à lèvres français, donc vous trouverez sûrement une couleur qui vous plaît. Donc voilà, je vais quand même finir sur une note un peu négative, mais je vais vous en parler. ديال le produit اللي باقي فيه شويه وغادي صافي نساليه. c'est le démaquillant ديال Sephora قال water proof gelée micellaire démaquillante visage les yeux. هو كيحيد المكياج كنديرو في القطن كيحيد مزيان صراحه. من الناحيه ما كاينش شي مشكل. ريحته زوينه سي تري فرويتي بحال اللي ديماكيو بشي مسكه اولا شي حلوه فيه ريحه بحال ديال لي بونبون. مي لو بروبليم سي كو الا مشى دخل لكم قطره واحده في عينيكم limite j'ai l'impression que je vais perdre la vue tellement ça fait mal. c'est pas un truc impossible à faire انك دير démaquillant pour les yeux ما يضرش العينين parce que j'en ai testé plein اللي ما كيضروش العينين. ولكن هذا une fois كان ديماكي به كيدخل لي قطيره في عيني impossible en démaquillant mascara ما يدخلش لكم شويه ديال démaquillant. مي هذا فاش كيدخل t'as l'impression que c'est bon غتحل عينيك ما تبقاش تشوف tellement ça fait très 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 mal. واخا كيحيد المكياج مزيان je vous le déconseille vraiment. عندهم بزاف هاد لاغام عندهم في كاع لي سونتور ديال كوكو ديال فاني ديال بانان اناناس. المهم ما زوينينش. passez votre chemin, vous pouvez trouver un autre démaquillant qui fait le même job mais ما كيديرش العينين. en sachant que moi j'ai pas les yeux sensibles donc voilà. هذا لا je vous conseille pas انكم تجربوا. Donc voilà les filles, c'était une toute courte vidéo. j'espère que تكون عجباتكم. قولي نتوما شنو لي فافوري ديالكم ديال هذا الشهر, شنو لي برودوي اللي يعجبكم تستعملوهم. faites-moi découvrir de nouveaux produits, je les testerai avec plaisir. نقول لكم ما تنساوش تشجعوني باللايك ديالكم ولي كومونتير. كنفرح فاش كنجاوبكم. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو جايه. باي باي.